Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. Бинед имрӯз кам шамолак. Ин супи саҳар кати янгаи ба ман ҷида бо зувола. Тинка зуволашона бинед чанқа калоне. Зуволаи самбуса. Инҷида зуволаи оши бурида тайёр мекунанд. Инҷи Нилуфар шита янгаш тамошо кардеста, ёд гирифтеста, ранги янгаш барин кунад. Мана бинед чақад чен ҳами сирфаи зувола. Ҳама хеле авқот эвая бинум ҷӯшидеста боша, на ҷӯшидеста боша. На медӯшад, иҷида оши бурида обаша мондем, нахт пахташ кати паза тайёр шавад. Як бора ай субҳи саҳар бегоҳи рӯз аэропорт айхона аэропорт видеои мо сар шуда. Мо бо аэропорт омадем. Ягам гуфтан биё як бор равем кӯдакоя гирифта маъқулшон шудаем аэропорт хушрӯ гуфта рафтем унҷо равем шинем ба кушоем ҳамхали майда омадем очамшона телефон кардем авсики шумо биёен гуфта хой дав охи дав рафтеста мамана турам рав ҳаме хеле дӯстони азиз ва бо як бора гапома гуфта равам. Яке аз тамошобинон ҳастем ки апа Нилуфар чи ба шумо ҷавоб намедиҳин комментарияҳода лайк намемонин сердечка намемонин. Ман дӯстони азиз чанд бора мегӯм ки ман мемонам фақат ки дертар успед намекунам. Масалан вақт бошад медурам сразу мемонам, вақт набошад масалан нози янгам кати машғул ҳастем, янгам кати ягонҷо меброем тез кӯча ва мебиём бегоҳи рӯз мешавад ё ки шаб мешавад. Масалан дина саҳари видео мондам рафтам шаб омадам интернета киштиян ва пулаша дер супоридаги будем барои ҳамин кишта будан шаб саҳари то пул гузарондем то дар гирондан шуд то видео загрузка шуд уже саат 1-2 шудак. Анаме хеле баъд ман гӯем дина саҳар то вая баъд вай дидум чӣ мегӯянд комментариҳои баъд хондам. Ман ҳама вақт мемонам, ҳама лайк мемонам, ҳама сердечка мемонам, ҳама комментариҳое ки вай нависондагӣ ҳастанд ҷавоб низ мегардонам ва бо вай чӣ мегӯянд бо саволҳое ки бошад масалан дурандароз бошад ва ё ҳаракат мекунам ки дар видео ба ҷавоб гардонам. Мана аэропорт омадем. Аэропорт ранги вайдафанги сер одам ҳаво ранги вайдафанги барин мегум ку чанд рӯза беҳад ҳаво дам имрӯз ҳамин аҳвол соат 8 шудагӣ ҳаста лекин то ҳол ҳаво дам анамехел ман гӯем киртаи янгам духтагӣ пӯшидам пеша бинен нишон дода будем ку маҳкам хушрӯ ва янгам низ қошома краска кардан ҳамхели рафте бе косметика ҳамхел бромадем сиёвуш кати сиёвуш анамехел бинем кани очамшон омада бошад яки наомада бошад ман ҳамахел сиёмка карда шуда ҳама нигоҳ кардеста инҷа бо мороженихона шумо кушода шуда хушрӯ ман инҷа мороженихона як бор очамда телефон кунам кани омада расидия нарасидия янгам уже рафта расида даруни вай рафтем сиёвуш мо буромадем бинед дӯстони азиз чиқа берун торик шуда самолёт тайёрӣ ба паридан кардестай овозша бинам аммо рафтестем мана инҷа омина ино инҷида шита биде не апаша айхута гир рафтем анҷа гулои шому саҳар олина буромадем.
دوستانی عزیز من صبحانه یانگام شد تیار بالاش دوای مالیدن кетчуп майонез و سیر و درونش دا پامیدور و بادرینگ و گوشت و با امخال кетчуп و майонез و حاضی تفتون میمونیم شه تا کمی بالاش سیرش آب شود تمام با دوستانی عزیز من صبحانه یانگام شد تیار شد امخال میشد به حد با مزه شدگی است که دوستانی عزیز عجایب بود با مزه زور شدگی است نصیب انشالله حتما با تیار میکنیم درونش تا بجای گوشت مرغ با میتونین کلبسه اندازین من چیزی خواهین می اندازین درونش تا که به حد با مزه شدگی است ببینین یک لیست بود قریب تمام شده اونجا نیلوفر گلوش پلاستیکایش کردیم من کمتر стирка منو گفتم سیاوشکاسی ماما جان بیرون برآمدگی هستن و طرف رفته شدن я бор мехом трезвое мехал шуюм обкати тоза хакшаван асад безеп шиден دوستان عزیز من جا یک така сирка و компот кардистам барои ки نیلوفر اینو با همون گل درد هم خیلی احوالشون بگویم بعد با یک وای کمپوت کردم که کودک آخران گفتم نیلوفر دا اوکول گرفتیم اوکولای گرفتگی یگان تاش نمیدونم وای سال می گرفتیم اوکول ناز بود لیکن امسال аллергия دادک رفته با علیش کردیم شه و دیگریش هم نشدک شه اوکول вообще аллергия додак ду рӯзи дароз амхе аллергия кати гаштак баъд дига вообще укол накардамша гуфтам укол бас амхел вай додистамша сиропу дору амхели чизоне ки ба вай сиропу дору кати гӯем ба ҳазур сразу нағз намешад ама укол нағз буд ки гуфтам ки хай тез нағз мешад бо ки не ки афсус ки вай шудак аллергия дод نشد میگونتش وای سال ای همون داروها میگرفتیم کلاش میکردیم ناز بود این سال уже аллергия داشته من вообще نمیدونم که برای چی این خیال شده این گفتم خیر وای بینیم کنی یکی با دکترش زنگ زدم یا بر پرسیم گم که هم خیلی شدک یگون کپلنسه های یگون چیزی دیگه ممکن نویسونات شد نمیدونم خیر انا میخوال دوستانی عزیز و با بسیاری دیگه پرسیدن که گلکارما چه خیلی کردین دوستان عزیز گلکارما اول من خیلی آب موندم آب جوشید موندم شم یک دو مینوت همی آب جوشید گرفتم شد سرازه تا که همون فرش قبطش درآمده شود تا که همون قبطش همون فرش خام بود پختگی نبود و می رنگی فرش سامبوسه و وای میکنیم منتو میکنیم که همین فرش پیاز نمک مرد چم خیلی چیزا وای آمیخته کردیم و گلکارما همی آب دموندیم گرفتیم و قبطش ده همون فرشویا وای کردن و چم انداختن به حد با مزه میشه دوستانی عزیز عجایب بود تیار کنین یک بار باوردارم که معقولتون میشد با مزه خوشروشتک майонез وای مولیدنش با میتونین که سیر کنین شه من گویم چه خیلی که فورتونه به حد با مزه شده بودک آدمای گلکارم نمیخوردگیم خوردن از جمله من انا میخوام از این کمپوت تیار شود من از بین کورپاچه های میخوام همش کنم یک بار استیرکا کنم یانگام همجدان دخته میتیم گفتن انا میخوام ازی بیرون бо чӣ гап тамом дӯстони азиз дига ҳеҷ гап нест ҳаз лола мана нилуфар мазаш нест бинен роҳош анмиҷоҳош пури аллергия шуда буд дина харад имрӯз нағза истоҷона